ব্যবস্থা করে এখন আমরা যে হইরানি হইতেছে দীর্ঘ বছর আমরা যে এই যে মসজিদ জায়গাটা দিচ্ছেন এটার বিষয় নিয়ে স্যার itu garis saya, enggak baik saat kan dah stokan baik saya, cuma akraman ke saya, kayak suka, ya kayak bala, oh dugaan saat. এই দুইজন তিনজন নামই আমি জানি যে একটা হচ্ছে যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার নাম একটা হচ্ছে নরেশ রিয়াং আর একটা হচ্ছে ওই কি নাম জানি কর্ণজয় রিয়াং আর রাজেন্দ্র চাকমা তারপরে আপনার প্রহ্লাদ রিয়াং তারা হচ্ছে এই ইঞ্জুরি হয়েছিল এই বাচ্চা একজন বাচ্চার নাম তো আমি সঠিক জানি না জুদাই রিয়াং তো এই 4-5 জন আমরা এই তিক্তমুখে ইঞ্জুরি হয়েছে আমরা এইভাবে কোনো বছর হয়েছে না তো এখনে যে পরিস্থিতি একটা দাঁড়াইছে এখন যে তারা যে 1-1.5 বছরের মধ্যে তারা এখানে বসতি আশ্রয় নিয়ে আছে এরা আমরা উপরে যে এতটুকু যে অ্যাটাক আমরা ভবিষ্যতে নেক্সট জেনারেশন তারা কি করবে তারা ভবিষ্যতে এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো কিছু যদি হেল্প না করে তাহলে আমরা করার কিছু নাই এদের আমরা গভর্নমেন্টের আমরা কোভিড দিতে বাধ্য হই এখন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা একটু চেষ্টা করেন এটা কিভাবে করবেন নমস্কার কালকে তারা কতজন মিয়া হরনি 7টার সময়ও যে 2টা বাইট ব্রুজ সেটেলমেন্টনি যে গ্রৈনাং পারানি सराइराव फायो करचिनि पारानि सराइबो सानो फायो एक्सिडेन्ट माने परेबो जों ओ एक्सिडेन्ट जागाव जों खुब दङ इनके बरनो दोनो साइड मिलि मिमांसा खायो रहमानि परेबो बर हस्पिटालाव थांगिना लेखा जिनि जे एक्सिडेन्ट मारनो एक्सिडेन्ट मन थांनाय बे परेबो बर पाराव बर तेबो दल थुमलाय फायो हरनिफ्राय 8:30 दिगेयाव फायो जोंनि पाराव फायो गतना खायफेका जेतो जों मुंसा सियावफ्र बै थुइसामानि जराव फायो जे लामा मान बरनो बुखा इनके चिनि पारानि अनेकटा बरक ताव बुजाक बाय ताव उदिपुर 2 जन अलरेडी रेफार खायजाक बेक्रें रग बायखा बरक मिया फायो आं जे खाना मते बरक सिलाइ रग तबो गई दा रग तबो फायो खायलायजाक तानबो तानखा हिखानाव के ताबो चिनि 2 जन अलरेडी ताबो खूब सिरियास दंगो जिबि हस्पिटालाव मिया पर मासा रेफार होजाक दिनि फुंगो कायसा होजाकनाय ताबो इनके ताबो जों एमन अवस्था दंगो प्रशासन जिन्दगी ताबो मुंसा अब नाया साबो साफाया जों मियाफ्राव जे हर जे इनफरमेशन नबानो परे बरसनो कुनो ताबो फुंगो कुनो रेस्टुरेन्ट अब खायजाया खायमागे ताबो जों नायो जे जों ओ जे पारानि बरक बाय जों ताबो तंलायमाया एमन अवस्था दंगो ताबो जों बरक बाय ताबो आलादाखे अमो जोंनि ओ कचारो बा चिनि ब्रुज सेटेलमेन्टनि जे कचारो जोंना कायसा अब पुलिसनि जे हेल्थ केम्प कायसा अर खायजानो थों आइकेबो ओ पारानि बरकनो अरनि रिख्लायनो थों आं चिनि गरबुक जिनि एसडीएम सारनो आं खुद अनुरोध खायजाव जे बरकनो ओ जागानि उतसे खायजानायनि बागै ओंथों हिने हामबाय जतन ये ब्राउन दाखोखा इनका बम्बो ये जुं ब्राउन बुचुनो रसला जो पातायनि फाइतो मानेबा आइ गावखौ स्ट्राइकाव आंखे बाले डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार सामुल रियां आबम्बो सावो बरवा 1% मिसिङो जुं ब्राउनस गावो एसडीएम डीएम होते समस्त दत्ततिये जुं ब्राउन मिलामिसाखे तंलायनि चालायनि ब्रुकजिं ब्रुबा इंकुंबाराबा ये मायावलाय ये जुं तंलायनाय हिये बनबास खेलायनाय हिये जुं जागाफो बाखा ब्राउन खूब जाने जागाफो रिहा आबम्बो ये ब्राबो जागानि अनुसार जुं ब्रा मानेया बके तावके पाराव फायो रायख्लायनो गारि एक्सिडेन्ट के फायो बाइक एक्सिडेन्ट के फायो नुंचा फायो दै कुथिंबो बुखा खेला दुला खेबो बुखा दौखा इनके आबम्बो ये जुं ब्राउन एक मानसिया जुनो ब्राउन र उच्छेद खेरिथो जुंबाय जुंब्रु थालाया ब्राउन जुं तंनि हिमो चानि हिमो मतेवा जुंबाय मिले तंनि हिमो अनुसार ब्राउन तंगिया जुं ब्राउन जुं नायसिया ब्राउन उच्छेद खेतो सरकारनो जुं बनो दाबि खियो पाया